भगवते वासुदेवाय कृपावतारं नयनाभिरामं ब्रह्मादिसेव्यं नलिनायताख्यं जोगीन्द्रवन्द्यं तपसानुगम्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॐ ओं नमो भगवते वासुदेवाय। आउ थरे समस्त को सभक्तिक स्वागत, समस्त को मोर प्रणाम। यही श्रीराम भागवतर गतकाली जो थिला आलोचना थिला, तापरे आज पुणी आरंभ करिवा। देह नथिले देहि काहि सुजने बुझ तत्व एहि परमेश्वर ब्रह्म तत्व अनादि आदि से अच्युत ब्रह्म परमं ईश्वर अटन्ति कारण अणाकार आकार धरी विवाह करन्ति पुरारी आनंद हेउ अछि मही पार्वती शिवे विवाह होई बरजात्री सहतिथि भूरी भोजने हेले प्रीति हिमवंत मेना तो ही जानी जो तू कमगाई अष्टरत्न को नवनिधि शिव पार्वती को सेवंदी दास दासी रथ तुरंग धेनु मणिभूषण राग एतेक यौतुक देई मेना शिव को धरि कही उमा मोहर प्राण समता अपराध करी क्षम आनंदे करन्तु संसार तुम्भे जय जगत ईश्वर पार्वती स्थिर मने सुन नारी धर्मपति पूजन विधाता नारी सृष्टि कला विवाहे गोत्र बदलिला पर निवासे जाए नारी सेवारे थाए देह धरी पति संतान करी घर नारी जीवने हासार शिव पार्वती कैलासे करिले संसार हरसे विविध भोग विलासरे गणक सह कैलासरे उमा महेश्वर मिलन शिवंकर वीर्य स्खलन पार्वती न पारिले रखी अग्नि गर्भे देले निक्षेपी अग्नि से वीर्य धरी थिला गंगा गर्भरे समर्पिला गंगान करी पारिसह्य चलिले गिरी हिमालय गिरी रे थिला सरवण से वीर्य कले निक्षेपण से वीर्यु जन्मिला कुमार देवगण कले विचार बिना मातारे कि संतान होइब लालन पालन
ଷଢ଼କୁ କୃତିକା ପଠାଇଲେ ସେମାନେ ପୁତ୍ରେ ସ୍ତନ୍ୟ ଦେଲେ। ଷଢ଼ ମୁଖ ହେଲା କୁମାର କୃତିକା ଗଣେ ନମସ୍କାର। ନାମ କାର୍ତ୍ତିକେୟ କୁମାର ରୂପେ ମୋହିଲେ ତିନି ପୁର। ଦେବଙ୍କ ସେନାପତି ହେଲେ ତାରକାସୁର ବିନାଶିଲେ। କୈଳାସଗିରି ପରେ ବାସ ପାର୍ବତୀ ସହ ଆଶୁତୋଷ। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଭରଦ୍ୱାଜ ଉଲ୍ଲାସ ପୁଣି। ଧନ୍ୟ ହେ ଶିବ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ତନ। ଶିବର ରତି ନାହିଁ ଯାର ଶ୍ରୀରାମ ସପନ ତାହାର। ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମରେ ଶିବ ମିଳିବେ ଏହି ବାଣୀ ଧ୍ରୁବ। ଶିବ ସମକେ ରଘୁପତି ଭକତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ପଣ ଯାହାର ଭାରି ଟାଣ ସତୀ ଉତ୍ସର୍ଗ ଯେ ପ୍ରମାଣ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶମ୍ଭୁ ମଗନ ଯୋଗରେ ଥାଇ ରାମ ନାମ। କୈଳାସଗିରି ହିମାଚଳ ଶିବଙ୍କ ନିତ୍ୟ ଯୋଗସ୍ଥଳ। ବିରାଟ ବଟ ବୃକ୍ଷ ତହିଁ କୈଳାସ ପରେ ବିରାଜଇ। ଦିନେ ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସିଲେ ଶିବ ଯୋଗ ବଳେ। ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଗୀରାଜ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଭାବି ଭଜ। ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧି। ସେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଚଳିଲେ ଶମ୍ଭୁ ବାମ ଭାଗେ ବସିଲେ। ସୁଗନ୍ଧ ମନ୍ଦ ଓ ଶୀତଳ ବାୟୁ ହୁଇ ଚଳାଚଳ। ପାବନ ସୁନ୍ଦର ସେବଟ ଅନାଦି କାଳରୁ ପ୍ରକଟ। ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ଶିବ ଜାଣି କହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଜନନୀ। ଭୋନାଥ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହିମା ଭୁବନେ ବିଦିତ। ଚର ଚର ନାଗନର ସଭିଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ହେ ସଦା ଶିବ କଳ୍ପତରୁ ଜଗତ ବନ୍ଦ୍ୟ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ଯୋଗୀରାଜଙ୍କୁ କରି ଧ୍ୟାନ ପାର୍ବତୀ କହେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସତୀ ଥିଲି ପୂର୍ବେ ଏ ଜନ୍ମେ ବସେ ବାମ ଭାଗେ। ଏ ଜନ୍ମେ ହୋଇଲି ପାର୍ବତୀ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଶିବରେ ରତି। ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ଦେହ ମୁଁ କଲି ସତୀ ଜନମେ ଭସ୍ମ ହେଲି। ଶ୍ରୀରାମେ ସନ୍ଦେହ ମୁଁ କଲି ସତୀ ଜନମେ ଭସ୍ମ ହେଲି। ଅଜ୍ଞାନ ମୋର ଦୂର କର ରାମ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋର। କଳ୍ପତରୁ ତଳେ ମୋ ଘର କାହିଁ ମୁଁ ହେବି ପାପୀ ଘୋର। ରାମ କଥାରେ ଚିତ୍ତ ମୋର ସେହି କି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମୋର। ସେ ଅଜଗୁଣ ଲେଖ ସେଇ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁ ପରି ହେଲେ ସଗୁଣ ବପୁଧାରୀ। ରାମ ଅବତାର ବାରତା ବାଳ ଚରିତ ବିଭାସିତା। କି ଦୋଷେ ହେଲା ବନବାସ ଶୁଣାଅ ସକଳ ସନ୍ଦେଶ। ନାହିଁ ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ମୋହ ସୀତାରାମରେ ମୋ ଆଗ୍ରହ। ସୀତା ଚୋରି ରାବଣ ବଧ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ରାଜପଦ। ଭକତି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ସେ କଥା କହ ମୋର ଆଗ। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ରାମ କିପରି ଗଲେ ନିଜ ଧାମ। ଯଦ୍ୟପି ଜନମ ମୋ ନାରୀ ବେଦରେ ନୁହେଁ ଅଧିକାରୀ। ଶିବ ଜାଣନ୍ତି ରାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିବ କହନ୍ତି ଭାଗବତ। ଶିବ ଯେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ଗୁରୁ
शिव मंगल महामेरु गोविंद 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 पदुगलई मकरंद गोविंद 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 पदुगलई मकरंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओं रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापते सुंदरं काकुस्तं करुणार्णव गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंध दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराम राम रामेति राम रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंडित जी भगवान सर्वप्रथम भगवान अहेतुकी कृपा आउ पंडित जी श्रद्धार ये जो पुस्तक श्रीराम भागवत आ भीतर आम अनेक कथा जानी पारचु। वास्तविक बहुत बढ़िया लेखा जो पढ़ाउछन। वास्तविक पंडित श्रीजुक्त लिंगराज चैनी महोदय को अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करी। एते सुंदर भाव नवाक्षरी छंदरे से श्रीराम भागवत लिखिचंती। आमे रामचरित मानस हो बा रामायण हो आमे शुणिथिलु, किंतु से ये चरित्र को सब नहीं श्रीराम भागवत रचना करिचंती। सतरे ये एक अपूर्व कृपा रही भगवान भगवान सबले कृपा दृष्टि रही था। आउ पंडित जी आम इमती स्नेह श्रद्धा रही था। आम यही भाव ये श्रीराम भागवत को पाठ करी आम निजको संशोधित करने सहित निजको मार्जित करने सह भगवान चरण रे शरणापन्न हेबु आउ निजको सुपथरे परिचालित करने जत्पूर्णास्ति से चेष्टा करिबु। पंडित श्रीजुक्त लिंगराज चैनी महोदय को सर्वप्रथम मोर शब्दर प्रणाम कृतज्ञता ज्ञापन करुची। आपणकर एते सुंदर श्रीराम भागवत को आपण बोधुए से समय है नथिला। आपण समय को भगवान बोधे चाहि नथिले हमको दबा पाई आउ से समय रे आपण देइचंती। जहाँ भी हो आमे आज ए श्रीराम भागवत पाई आज कृतज्ञ आ कृतार्थ मनुष्य निजको बहुत बहुत धन्यवाद। आपण को प्रणाम गुरुजी, प्रणाम आपण को। जहाँ परे परे आम सहित जोड़ी होती आमर बाबा पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग बाबा को मोर शब्दर प्रणाम। और दयानिधि साहू महोदय, पंडित श्रीजुक्त अक्षयनाथ महाराज, सुषमा माँ, सुश्रुतोता भाई, प्रफुल्ल भाई, माँ प्रोफेसर विदुषी संयुक्ता राउत महोदया, पंडित श्रीजुक्त शक्तिपद मिश्र महाभाग, नीलकंठ मिश्र महोदय, प्रमोद कुमार शाह महोदय, आमर पंडित श्रीजुक्त लिंगराज चैनी जो मोर प्रणाम। कृपा सिंधु डांग आज्ञा, पंडित श्रीजुक्त जगन्नाथ षडंगी महोदय, चंद्रिका भौणी, अमेरिका चंद्रा मिश्र महोदया, वीरकिशोर नायक बाबा, भोगी कुंवर महोदय, बासंती त्रिपाठी महोदया, अपराजिता भौणी, अलका भौणी, तत्सहित आजिर पूज्य कथाभ्यास पंडित प्रवाचक अनेक मंचर विशिष्ट आलोचक वेदांत आचार्य पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग तांको मोर शब्दर प्रणाम। उपस्थित समस्त को मोर मथानत दंडवत प्रणाम। आपण मानकर सदय उपस्थिति, आपण मानकर सहयोग, आपण मानकर स्नेह श्रद्धा ही ये भगवत कथा को आगे नेबार एकमात्र माध्यम आ प्रेरणा। आपण मानकर उपस्थिति आमको अनेक प्रेरणा दौची आम मन ऊर्जा भरी दौची। पादे पादे आग को जाई ए भगवान कर कथा और गाथा को आलोचना करबा सुनिबा पाई। थे समस्त को आजिर कार्यक्रम रे सभक्तिक प्रणाम सह निवेदन रखिबे। निश्चित भाव रे आजिर नवम स्कंद 20 अध्याय को आलोचना करिवे पंडित जी। आपण माने निश्चित भाव रे उपस्थित रहिबे, भगवत कथा को श्रवण करिवे। आज जजाति पुरु
ए आज पुरुवंश दुष्मंत आउ भरतଙ୍କ चरित रहिचंती समस्तଙ୍କୁ निवेदन निश्चित भाव रे पंडित जी पाखरु कथा श्रवण करिवार शेष समय पर्यंत समस्त उपस्थित रहिबे। आउ थरे समस्तଙ୍କୁ प्रणाम सह आजिर व्यासासन को निमंत्रण करिबी कृतज्ञतार सह व्यासासन को आमंत्रण करिबी पूज्य पंडित प्रवाचक पंडित श्रीयुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग। सुस्वागत महाभाग। आजिर व्यासासन उपवेशन करी आजिर अध्याय को आगे नवा पे सुस्वागत। हरि ओम गुरुभ्यो नमः गणपतये नमः सरस्वती नमः। मंगलं योगिवर्याय महनीय गुणाब्धये गंगातीरनिवासाय श्री शिवानंदाय मंगलम्। गंगातीरनिवासाय श्री चिदानंदाय मंगलम्। सर्वंतरनिवासाय श्री नारायणाय मंगलम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं कुमारी सहितं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज, सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज, जगतरनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान, प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु, साहित्यिक कविबंधु परिवार बालेश्वर पूज्य सभापति महोदय, पूज्य संपादिका परिचालिका प्रणतिमा, आज आमर ये जो पंडित मान सब अच्छा परिवार से समस्त पंडित ज्ञानी गुणी एवं श्रोता माने कई श्रोता भगता ज्ञान निधि, श्रोता माने भी ज्ञान निधि समुद्र से समस्त हृदय विराजमान से परम ब्रह्म परमात्मा को चरण कमल रे यही सेवकर साष्टांग प्रणिपात। जाहो भगवान अपार करुणा आम ऊपर रही, से भगवान लीला आम कीर्तन करुचे, मनन करुचे, निधिध्यासन करुचे एवं यही सत्संग गला आमे पुणी से भागवत पाठ करवा आलोचना करवा आमर मन भितर रही जाए। तेणु सत्संग हूँ आमको जे कि आध्यात्मिक मार्ग को भगवत कथार निज मन को बुड़े देवाई से आमको यथेष्ट साहाय्य करे। एमती आपण मैंने कहार कहार भी हो राति निद भांगी गले आम से भागवत कथा मन भितर जो मान चरित्र पड़ी जाऊँगी ताकू भी चिंता कर जदि राति निद न हम एटा सब बुढ़ा समय कम गुड़ाक राति कम निद हुए, मझे निद भांगी गले निद हुए से समय अन्य चिंता को मुंड भितर भर्ती न करी भागवत कथा, कृष्ण कथा, राम कथा यही कथा थर थर चिंता करदेले
आराम रे समय कटि जाए जना पड़ेनि एकदम केतବେଳେ आसे आ एटा भी जना पड़े हां एवं आको मोटे जो अनुभूति जा जानछि जे भाई सत्संग फल रे हमर से जिनसटा भी आसी जाउछि हम मन आज अति सुंदर कथा पुरुरवा वंश ठारू आरंभ करी पुरु वंश जोड़ा पूज्य प्रवाचक प्रदीप भाई काली आलोचना करथले आज से टिके आलोचना करिवा आमे पुरुरवा वंश सहित परिचित हेई गले एवं पुरुरवांकर स्त्री उर्वशी ठारू 6टी पुओ जन्म होइतिले एवं से 6टी पुओ भितर आयु होउचंदी बड़ तांकर पुओ हेले नहुष एवं नहुषठू नहुषंकर जति जति जजाति संपाति आयति दियति एवं युक्ति एभली सब पुओ मान जन्म होइतिले बड़ पुओ जति कहले रजा पाई से कहले मु देखुची बापांकर जो अवस्था नहुष एठी रजा हेले पुणी स्वर्ग रे इंद्र हेले एवं से अभिशाप पाई साप होगिरि मते एसो गुड़ा संसार दरकार नहीं मु निवृत्ति मार्ग रे चलले बोले से पळेले तपस्या करिया ताते के जजाति रजा जजाति कथा हम काली बहुत सुंदर भाव पढुतले जजाति केम जाए देवजान को पाइले पुओ भितरे तार कथा आलोचना करबानी समय हमको हबो नहीं एवं जजाति को बाहाला बेले गोटे कंडीशन थिला गोटे जिनसला जजाति होचंदी क्षत्रिय देवजानी हेले भृगुवंशीय ब्राह्मणकर झियो ब्राह्मण झियो को क्षत्रिय माने बाहा हो क्षत्रिय झियो को ब्राह्मण माने बाहा हो मन ऋषि माने रजा झियो माने बाहा ब्राह्मण माने क्षत्रिय बाहा तो एठी कोन हला ना देवजानी को अभिशाप मिलिथिला आपण से कथा जानि छे टिके सामान्य सूचना दिया हितला इथिरे भागवत रे जे मृत्यु संजीवनी मंत्रटा शिखिबा पाई शुक्राचार्य ठारू बृहस्पति पुओ कच्छ को पठाइथिले से आसले शिखिले शिखिला परे ताकर झियो देवजानी कहला म दउ बाहारी से कहल तमरो गुरु शुक्राचार्य तो बापा हेले मोर गुरु तांको शिक्षा लाभ करछि आ मते केमते मु तुमको बाहाई पारी बोले ये करे तुम जहाँ शिखिल बापा ठारू से मुक्त आई अभिशाप देले ये अभिशाप देले तुम कौन सी ब्राह्मण पुओ को बाहाव नहीं तुमको ब्राह्मण पुओ के बाहाबे नहीं से अभिशाप थिला देवजानी बोले से ब्राह्मण वाला आउ का बाहाबे क्षेत्र बाहाबे सेठ जजा जो पुओ बाहर कले से तो थे उलग्न होते निजर उत्तरटा पकई धरले धरिक बाहर कले करे सी कहले मोर तुम हाथ धरल तुम ही मोर पत्नी मु तुमको बाहर कर मत तो ब्राह्मण बाहर नहीं से देवजानी को शुक्राचार्य बाहा कर जानते से झील वृषपर्वा झील सी तार दासी होकर आसला कहीं कौन पेल ये तो क्षमा कल दासी आसला बेले देवजानी शुक्राचार्य वार्निंग करथिले जाऊचे वृषपर्वा ये दी जन जाक सखी जाऊचन जे तुम देवजानी को के बाहाई रखियो ता प्रति केबे तुम नजर दबनी वृषपर्वा झियो प्रति रजा झियो से अति सुंदरी जो से कथा मानले नहीं सहित मिसिले जोड़े झील है देवजानी जाए बापा कह बापा अभिशाप देले बुढ़ा हो गले से यही गोटे आश्चर्य बापा बुढ़ा हो गले से परवर्ती समय से वैराग्य आसला से समय जब वैराग्य आसता बोले भल ही था से गोटे अपमानित काम कले पुओ को बुढ़ा बयस देखी जरा बयस दे पुओ ठारू युवक बयस ने स्त्री सहित मिसवा से जाओ परवर्ती समय जो वैराग्य आसला 4टा पुओ थे 5टी पुओ जदु दुर्गसु ह्यू अनु आ पुरु प्रथम पुओ मना कहले मत युवक जौवनटा दियो मो बुढ़ा आत्माटा नियो बोले
ସେ କହିଲା ଆମେ କିଏ ନବୁନୁ ବୋଲି ଯଦୁ ମନା କରିଦେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସ୍ତୁନି ରହିଗଲେ। ପୁରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବୋଲି ପୁରୁକୁ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁକୁ ସେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ପୁରୁକୁ ରଜା କଲେ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରୁବଂଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରୁବଂଶ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବବଂଶରେ ଆଉ ଆମର ଭାଗବତ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରି ଓಂ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। 20 ଅଧ୍ୟାୟ। ବଂଶରେ ପୁରୁବଂଶେ ଜାତ ବିସ୍ମୃତ ଭରତ ଚରିତ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ପରୀକ୍ଷା ରୂପମଣି ଯେ ପୁରୁବଂଶର କାହାଣୀ। ଦେବା ଦେବନ୍ତେ କଲେ କର୍ମ ଦେବଂଶ ମଧ୍ୟ ତୋର ଜନ୍ମ। ସେ ବଂଶେ ରାଜ ଋଷି ଯେତେ ସଂକ୍ଷେପେ କହୁତୁ ଅଭ୍ରତେ। ତେଣୁ ପୁରୁବଂଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ପୁରୁବଂଶରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମେଜୟ। ଗୁରୁଙ୍କ ତା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଯେ ନାମ ସେ ପୁତ୍ର ବଂଶ ଗୁନ୍ଧାମ। ତାହାର ହୋଇଲା ନନ୍ଦନ ନାମ ତାହାର ପ୍ରଚିହ୍ନାନ। ଗୁରୁଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ଜନ୍ମେଜୟ, ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ। ଏବଂ ପ୍ରବୀର ତାହାର କୁମର ନମସ୍ୟ ତାର ବଂଶଧର। ତାର ପୁଅ ପ୍ରବୀର ଏବଂ ତାର ନମସ୍ୟ। ନମସ୍ୟ ପରେ ତାରତମ୍ୟ ଚାରୁପଦ। ଚାରୁପଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ୟୁଜେ ତାହାର ଦାୟାଦ। ତାର କୁମର ବହୁଭବ ସଂଜାତି ତାଠାରୁ ସମ୍ଭବ। ଶେଷରେ ସଂଜାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ଏବଂ ସଂଜାତି ତାଠାରୁ ସମ୍ଭବ। ଅହଂ ଜାତି ତାର ତନୟ ରୁଦ୍ରାସ ତାର ପୁତ୍ର। ଆମେ ପୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ରୁଦ୍ରାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାସଠୁ ଟିକେ କିଛି ଆମର ଜାଣିବା କଥା ଅଛି। ରୁଦ୍ରାସ ଜଣେ ଅପ୍ସରୀକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ସେ ଅପ୍ସରୀ ହଉଛନ୍ତି ଘୃତାଚି। ଘୃତାଚି ଅପ୍ସରୀ ଠାରୁ ତାଙ୍କର 10ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ। ଆଗ କାଳେ ରଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ବାହା ବହୁତ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଦେଖେ। କେତେବେଳେ ଅପ୍ସରା ମାନେ ନିଜେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ଅପ୍ସରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମା ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅପ୍ସରାଟିଏ ତାଙ୍କର ନାତି ପାଇଁ। ଆମେ ପଢିଛେ ସେ କଥା। ଏଇଭଳି ଅପ୍ସରା ଗର୍ଭରେ ରୁଦ୍ରାସ ଜନ୍ମ। ରୁଦ୍ରାସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଘୃତାଚି। ଘୃତାଚି ଅପ୍ସରା ଠାରୁ 10ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ। ଏବଂ ସେ 10ଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଏଠି 10ଟି ପୁଅ କଥା ଆସିଛି। ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଋତେୟ କୁକ୍ଷେୟ ବେନି ସିଣ୍ଡି ସଣ୍ଡିଳେୟ କୃତେୟ ଘେନି ଜଳେୟ ସନ୍ତତେୟ ଦୋଇ ଧର୍ମେୟ ସତ୍ୟେୟ ବୋଲାଏ ବ୍ରତେୟ ବନେୟ 10 ଅପ୍ସରା ଗର୍ଭେ ପୁରୁବଂଶ। ବିଷ୍ଣୁ ରହଂସ ଜାତ ହୋଇ ସୁଧର୍ମ ପାଳିଲେ ସେ ମହି। ଋତେୟ ସୁତ ରନ୍ତେ ଭାର। ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ। ଋତେୟ ଗୋଟେ ଜଣେ ପୁଅ ତାଙ୍କର 10ଟା ପୁଅ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ରନ୍ତି ଭାର। ଆଉ ଅନ୍ୟ 9ଟା ପୁଅ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୋଧେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ ଅଧିକ କଥା। ଏବଂ ଏଇଠୁ ରତେଙ୍କର ସୁତ ହଉଛି ରନ୍ତି ଭାର। ଏବଂ ରନ୍ତି ଭାରଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ। ରତିଘାଟ ତଉ ସୁମତି ଧ୍ରୁବ ଆର ଅପ୍ରତିରଥ 3 ଜଣ। ଏଠି 3ଟା ପୁଅ ତାଙ୍କର। ଏବଂ ଅପ୍ରତିରଥଙ୍କର ସୁତ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରନ୍ତି ଭାରଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ସୁମତି। ସୁମତିଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ରୈଭ୍ୟ। ରୈଭ୍ୟର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ତାକୁ ଓଡିଆ ଭାଗରେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ଦିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଟା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାଁ ଅଛି। ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ଅପ୍ରତିରଥଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ମେଧାତିଥି, ମେଧାତିଥି ରସକର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନଙ୍କର କଥା ଆମର କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏମାନେ କଣ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଋଷି ମହର୍ଷି ହେଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ କଥା ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ଭଗବାନ କହିଲେ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ ଏଇଥିରେ 4 ଭାଗ କଲେ। ସେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ, ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କଲା ସେଇ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜାତି ଠିକ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଜାତିଟା ବୃତ୍ତି ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ସେ ବୃତ୍ତି କି ଜାତିକୁ ଆମେ
अलगा करिपारनु सेटा रहिछि ताको सरकार चेष्टा करतोंदी दूर करिया पई नुहे सरकार सेटाको दृढ़ करिया पई चेष्टा करै हां प्रत्येक जगह रे समान गोटा अलगा ना दे सरकार सेटाको दृढ़ करछन सेना ताको दूर करि पारबा तले सेई जो जाति कथा एठी आसला दुष्मंत कर रभ जे सुमतिर पुत्र दुष्मंत तार बुझिया दुष्मंत पर्यंत भले आसले एई पटरे कर्ण आ मेधातिथि दशसी पर्यंत आसले से समस्त रंती भारकर पुत्र वर्तमान आम दुष्मंत जाइछन दिने बण को शिकार करने सन्यासामत सह हठात से हाँ दुष्मंत राजा हरे बलवान राजा एवं समस्त डरती भारी नीतिवान राजा मध्य बलवान और नीतिवान से अति सुंदर सुंदर नाही रूप सीमा सुनो दुष्मंत राजा एक दिन मुभया गले खर्चे गले गले कर्ण को आश्रम मिले अद्भुत कन्या देखिले एठी आमे दुष्मंत शकुंतला कथा आलोचना कला बेले जदि आमे प्रणय बल्लरी वर्णना करा जाइथिबा दुष्मंत शकुंतला कथा टिके आलोचना न करिबा भागवत हमको टिके अपूर्ण हो जिवो भागवत हमर से उत्तर गुडा दे परिबो नै से उत्तर सेठी पूर्ण भाव अछि जोटा अभिनव शकुंतला कालिदास लिखिथिले से कालिदासंकर से बहिरो गंगाधर मायर लिखिसन प्रणय बल्लरी से प्रणय बल्लरी सुंदर वर्णना है अपन सब पढ़ी अधिकांश से वर्णना दुष्मंत शकुंतला मिशिबाटा प्रतिस्पर्ध बहुत एवं शकुंतला पाखे दीटा सखी था प्रियंवदा अनुसया दुष्मंत और शकुंतला पदे पदे कथा बेले कथा को मैंने आउ टे आगे दिखाँ भाव जहाँ दुष्मंत सहित शकुंतला भेट गला भेट से प्रथम प्रश्न पचार हाँ से रूप देखी काम बस हो गले से कथा को पचार कमल नयनी हाँ मत मोर उत्तर दिंतु आप कहार कन्या मो मन काम भाव जात है आपको पाइबा आम वंश कई अधर्म करती ना आपन जदि राजकन्या तो मोर इच्छा करवा ठीक अच्छे जदि आप ब्राह्मण कन्या ऋषि कन्या तो मोर भूल हो से कथा प्रश्न कर देखी काम बसे संभव परिवार आसे तार उपदेव मायामयी देखिण मन नर सही अल्प बल घेनी संगे दुष्मंत मिले तार आगे आनंदे तार दर्शने बोलती परिग्रह मने हास्यवदने तार पासे मधुर वाक्य मन तो से शुभे कमल नयनी कहतु कहार मंदिरे निर्जन बने केम्पा अछु कहो कहार बर इछु तोर पे अच्छी केवा सम कह तोर किस नाम पचार ठिकଣା पचार एक कहीं बन रही तुम ठिकଣା को तुम कहार मंदिर हाँ केमती ठीक एका रही एवं यहाँ निजर परिचय देले मु तुमको देखी जानी पार ऋषि राजनंदिनी मो मनटा तुम आड़े आस्पुष्ट है मुझे पूर्ववंशर पूर्व वंशजात अधर्म नबले मो चित्त यही कथा निजर कथा कहले शकुंतला कहते शुणिवा हेउ महा सारा जाको शकुंतला कहे शुणिवा हेउ महाराज मु विश्वामित्र नंदिनी मेनका मोहर जननी बापा माँ ना विश्वामित्र जिते तपस्या करुले तपस्या अति घोर तपस्या भयंकर तपस्या से इंद्र डरी गले ये विश्वामित्र तो राजा
से तपस्या करुछन्ति काहेकि निश्चित भाव स्वर्ग को आसबे मोर इंद्र पद नहीं जो इंद्र सब बड़े डर ताकर तपस्या जी करिवे मर्त्य जो माने तपस्या करती देवता मंद चिंता मंद सब चिंता करते केमती तार तपस्या न हो तपस्या भग्न हो मेनका अप्सरा को पठे इंद्र विश्वामित्र तपोभंग कर मर्त्य गोटे पढ़ुली गोटे स्वर्ग कड़े 60,000 अप्सरा अच्छा से भितर जो माने श्रेष्ठ से माने इंद्र पाखे पाखे जो रहती रंभा उर्वशी मेनका सुकेशी प्रीतिलोत्तमा गंगा जमुना यही 7 जन इंद्र पाखे रहते अति भारी सुंदर उर्वशी कथा जानी उर्वशी परवर्ती समय नर नारायण तपभंग करने जो देव आसते सी उर्वशी गुरु जात कर रंभा होती प्रथम हेले या भीतर मेनका को पठे विश्वामित्र पाख विश्वामित्र मेनकार सौंदर्य अभिभूत हो कामवश हो सहित मेनका सहित विश्वामित्र मिलन है से गोटे झील जन्म है से झी हूँ शकुंतला मेनका माने अप्सरा माने संतान जन्म कर छाड़ दे पलांती विश्वामित्र तो सन्यासी सी ये प्रति नजर देलेनी गोटे शकुंत पक्षी पर घोड़े रखी छुआटा कांदुची देखिला पक्षी मान दयाशील से दया भाव आसला तार सी पक्षी घोड़े रखी शकुंत पक्षी रखी ना शकुंत परवर्त समय कर्णमुनि को आश्रम पाख से कर्णमुनि से झीटी को पाइले नहीं पालित कन्या को रखी आश्रम सी बड़ है समय ठीक दुष्मंत देखाई से कहते निजे सब माँ मोर मते पकाई गला बन पक्षी मोहर तो जीवन पालिले मते स्नेह भई एवने भक्ष्य भोज्य नहीं मुझे शकुंत पक्षी बाला तेणु मो नाम शकुंतला शकुंत पक्षी जेहेतु रखी तेणु मो ना तेणु मो मोहर जन्म कर्म सब जानते मुनि कर्म जन्म मो कौशिक कूले मुहा जाने जग बड़े सी जोग बल कथा कहले जी आश्रम रही सब तपस्या करते ध्यान करते जोग करती मुनिकट शुणी थे कि जोग बल के जान तुझे मोहर विश्वास आस मोहर पासे बस कहते जदि तुम इच्छा मो पाखु आस ये बस आम दी जन के वार्तालाप करवा मोहर पूजा घेन तु ही निवार भुंज एत निवार बोले गोटे बालंगा धान ध्यान से चाउल बाहर भात कराई मो पाखे सीटा अच्छी भात अच्छी टे बस से भोजन कर कहीं कर्णमुनि नहांती माने झील होती सर्वे सर्व आश्रम दायित्व हूँ अतिथि सेवा करवा अतिथि मान कथा बुझा अन्य मान तार दायित्व दवा से कथा दुष्मंत होती अतिथि सेवा करने को हम तेणु केमती मुझे सेवा करी कौन अच्छे खावा दवा से कहले भात गंडा अच्छी आउ कौन टे अच्छी खाइबे आसतु हेमंते तार मंजुवाणी आनंदे बोले राजा शुणी पूजा तो कौशिक वंशे तोहर इच्छा मन दोषे जेबे करू तु ही मते मोर सत्य वेद मते रजा तो मन लगी जाइए शकुंतला सौंदर्य से कहले हाँ निश्चय मुझे आसबी आतिथ्य स्वीकार करी किंतु तू तो छोट ना तोर युवावस्था मोर भी युवावस्था
ଏବଂ ତୁ ଯଦି ମତେ ମତେ ବରିବୁ ଯଦି ତୁ ହିଁ ଯେବେ ଏବର ସତ୍ୟ ବେଦବତୀ। ଆମର ବେଦରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାହ ପ୍ରଥା ଅଛି ସେଇ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ହେଲା ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ। ଆଜିକାଲି ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି। ହଁ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପଳେଇବେ ବାହାରକୁ, ବାହା ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଝିଅ ବି ପୁଅକୁ ପଚାରିବ ହେ ତୁ ବାହା ହବୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ଏବେ। ଆରେ ଚାକିରି କଲୁ ବାହା ହେଇଯା, ନାଇଁ ମୋର ବାହା ହେବା ସମୟ ହେଇନି, ମୁଁ ବାହା ହେବି ପରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପୁଅ ହେଇଥିବ ଝିଅ ହେଇଥିବ ସେ ବାହା ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ବାପା ମା ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ମାନେ କୌଣସି ବାଟରେ ସେମାନେ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଓଲଟା କରିବେ ଅସୁବିଧା ହବ। ସେଥିରେ ବାପା ମାନେ ସହ୍ୟ କରିବା, ସହିବାଟା ହେଲା ବଡ ଗୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା ସହିଯାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କହିଲେ ଆମେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ବିବାହ କରିବା। ମୁଁ ବେଦର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଏବଳ ସତ୍ୟ ବେଦ ମତେ ଏସନ ସତ୍ୟ ତାକୁ କରି ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତେ କନ୍ୟା ବରି। ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ କନ୍ୟାକୁ ବରଣ କଲେ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଅନୁସୟା ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଯଦି ଶୁଣିବେ କହିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହବ। ସେ କେତେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ୟା ଭିତରେ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଭିତରେ ମାନେ ଉପଦେଶ ଭଳି, ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱଭାବେ ପଣ୍ଡିତ ରାଜନ ଜାଣଇ ସକଳ ବିଧାନ, ବିବାହ କରି ତାର ସଙ୍ଗେ ରାତ୍ରେ ବଞ୍ଚିଲା ରତି ରଙ୍ଗେ। ସେଠି ରାତି ତାଙ୍କର ହନିମୁନ ହେଲା ସେ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେଇ ଘରେ ସେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ହେଇଗଲା ଫୁଲମାଳରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ। ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେଠି ରହିଲା। ଅମୋଘ ବିଜେତା ସ୍ୱଭାବେ ରହିଲା ଶକୁନ୍ତଳା ଘରେ। ପ୍ରଭାତେ ରାଜା ଗଲା ପୁର, କାଳେ ତା ଜନ୍ମିଲା କୁମର। ଏଠି ସେଆ ଟିକେ ଯିବା ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଆଡେ, ଆଠୁ ଟିକେ ସେ ଭିନ୍ନ ଅଛି। କୁମର ଜନ୍ମ ହେଲା ଏଠି ବୋଲି ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଶକୁନ୍ତଳା ତାର ଗର୍ଭବାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଗଲା ପରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଅରରୁ ସବୁ ପଠେଇବି, ପାଲିକି ପଠେଇବି, ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ପଠେଇ ତମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରୂପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ନଅରକୁ। ସେଇ କଥା ଏଠି ଭାଗବତରେ ଦିଆହେଇନି, ସେଟା ହଉଛି ଆମ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଭୁଲିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେଇ କଥା ଏଠି ନାହିଁ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା, ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ବିବାହ କରି ରାତି କଟେଇଲା, ତା ସହିତ ସେ ଗଲା ପରେ କେମିତି ଭୁଲିଯିବ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଶକୁନ୍ତଳା ତ ଭୁଲି ନାହିଁ, ଶକୁନ୍ତଳା ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ନଅରରୁ କିଛି ଆସିନାହିଁ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ନବାକୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସେଟା କାହିଁକି ଭୁଲିଲେ? ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରେ ସେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଦିଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରିକା, କହିଲେ ଆକୁ ରଖିଥିବ ଜାଗ୍ରତରେ। ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦିଅନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଇଟରେ, ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଭଳିଆ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବସି ବାଲିରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାଁ ଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହେନି, ସେମିତି ଶକୁନ୍ତଳାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ଆସି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଦୁର୍ବାସା ଆସିଛି ତମର ଅତିଥି। ସେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳାର ଆଉ କାନ ନାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କଣ ଆଖି କାମ କରୁଥିଲା କି? କରୁନଥିଲା। ସେ ସେଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାଁରେ ବୁଡି ରହିଥିଲା। ଇଏ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ଶକୁନ୍ତଳା।
से ताको अभिशाप देले ताको कहले सुन पूज्य पूजा व्यतिक्रम फल जाठारे रखिछु लय से तोते चिन्हिब नाही तू देले हैं आपणार परिचय अभिशाप देले ठीक अभिशाप दे देवा फल रे से कहले सुन पूज्य पूजा व्यतिक्रम मुझे पूज्य मत पूजा करवा कथा तू तार व्यतिक्रम कलु तार फल होचे जाकु तू देखुचु जाकु तू खोजुचु जाकु चिंता करुचु से तोते चिन्हिब नाही तू देले हे आपणार पर से तोते चिन्हिब नाही दुर्वासांकर सापटा एटे काम सेठै रजांकर सब कथा विस्मरण हो गला से गतकाल जे जाइथिले बण भितर को शकुंतला सहित मिसिले एई कथा मन रहिला नै दुर्वासांकर साप एवं एठी तो कहले तांकर पुओ जन्म कथा सेठी आउ टिके भिन्न ताकु टिके कहि देबे तो अल्प अछि से किछि दिन पर कर्णमुनि फेरिले से तीर्थाटन जाइथिले के मानकोट तपस्या जाइथिले फेरले फेरिबा परे शकुंतला तांकर झियो समस्त कार्य तांकर करूथाए यज्ञ पे सब जिनिस जोगाड़ी दउथाए देखिले शकुंतला मो पाखु आसिया पे लज्जा करू कारण कौन मुनि ध्यान रे बसी जानी गले शकुंतला अंतःसत्त्वा गर्भ तार छुआटे अच्छी एवं सी जो स्वामी बाछी ठीक बाछी भल कर चक्रवर्ती सम्राट दुष्मंत को बाछी एवं सी भारी खुशी हेले दीज ब्रह्मचारी सहित ऋषिमा को जड़े ऋषिमा था झील मान दायित्व सांगे पठेले पठे ए भीतर दुर्वासा जो अभिशाप शकुंतला तो जान ना जो दी सखी थे प्रियंवदा अनुसया से शुणी ऋषि पाद तले पड़गले कहले महर्षि क्षमा करू से झीटा काली से रजा सहित मिसिला आज से रजा को चिंता करुच्ची तार किसी ज्ञान ना आपण जो अभिशाप देले से अभिशाप केमती से मुक्ति हम कह कहले गोटे बाट अच्छी रजा सहित किसी जिनस रजा कौन संकेत पाखे जो चिन्ह कौन अच्छी सेटा देखले रजा चिन्हे ये कहले ठीक अच्छे रजा तो मुदिटा देइछन्ती जो दिन बाहर से रजा घर को ससुर घर को से दिन अति सुंदर भाव में कर्णमुनि उपदेश देइछन्ती ससुर घर केम झील चलवा कथा ए सब पर दे जन ब्रह्मचारी और माँ सहित शकुंतला गले शकुंतला मुदिटा को एमाने जानते अभिशाप कथा ताको जोर कर गोटे कनारे माने गुड़े देइछन्ती कानी पड़ोत कहले माँ एटा भल जाग्रता रखी रजा को देख किंतु दुर्भाग्यवशतः से गला बेले बाटे स्नान कले गोटे नदी रे से नदी रे मुदिटा पड़े नदी आ एमाने गले राजा पाखु कहले महाराज आप आसते कर्णमुनि आश्रम को आ शकुंतला सहित गांधर्व ये मतरे बाहाले रात्रि कटेले एवं शकुंतला गर्भ में आप संतान रजा आहरी बिगड़ी गले मुझे चिन्हनी के मुझे जानी दुर्वासा अभिशाप मुझे ग्रहण करी ना किंतु मंत्री थे गोटे समाधान कले कहले महाराज या बर्तमान मुझे जाऊँ मो घर को मोर झील भाई आम घर रतबे तार पुत्र जन्म हम से जदि आपण पुत्र निश्चित भाव में चक्रवर्ती चिन्ह नहीं जन्म से आप ग्रहण करेंगे राजा राजी हेले मंत्री धरी गले बाटर गला बेले
मेनका झीर अपमान सह्य कर पारे ना झील को उठे नहीं गले मंत्री पाखु नहीं से हिमालय गोटे पादेश जो बाटे स्वर्ग को रास्ता से गोटे आश्रम अच्छी से आश्रम मुनिकर आश्रम से शकुंतला को छाड़ से शकुंतला गोटे पुओ जन्म ये भरत जन्म यही सब गुड़ा सामान से आश्रम जन्म है किसी दिन पर जो मुदीटा नदी में पड़ जाइए रजाई पचारे मोर कि चिन्ह अच्छी तुम पाखे देखिले चखे बांधी बांधला ना पड़ जाइए मुदीटा से विश्वास कले एपटे किछि दिन पर से मुदी गोटे माछ गिली से माछ को केउट धरला केउट धरी देखला मत सुंदर मुदी तार रजा ना लिखाई नहीं रजा भी दल महाराज एटा गोटे माछ पेट भर पाइले रजा जमती देखिले से मुदी मन पड़गला शकुंतला कथा एवं सी शकुंतला को दिन राति चिंता करने को लगे शकुंतला जमती चिंता करते चिंता मत भोट देते कुआडे गले कौन है तार किसी चिन्ह भी जना पड़ू ना शेष रजा को थे स्वर्ग डकरा आसला असुर मान विरुद्ध युद्ध करवा रजा गले असुर मान सहित युद्ध कले युद्ध करने आसिले फेरुचंदी बाटे आश्रम पड़ा मातली कहले एटी रथ रख देखा आश्रम आश्रम देखिले देखला बेलू गोटे पुओ छोट पुओ से गोटे सिंह छुआटा को धरी जबरदस्त दांत सब गणुची रजा कहला छुआ को धरचु से बड़ माँ तार आसिले ते ये कर डरलान कहला माँ कौन कर मत गोटे कवच भाया गोटे शुआर कंडे भली से मुनि जो थे से कंडे थे किए स्पर्श कर से कंडे जी स्पर्श कर सर्प हो मार सी एमाने एमती कथा हो शकुंतला भी से आसी जाइए सखी माने जो थे दास मैंने पचार यार तोर से शकुत पक्षी कहीं शुआ पक्षी कहीं शुआ पक्षी कहीं बोले रजा धाई दौड़ी गले पड़ी तार छुआ से आश्चर्य कौन है एक तो ऋषिंकर आदेश थिला जी धर साप हो मार किंतु ऋषि कही बापा माँ धरले किसी हम ना निश्चित भाव में पुअर बाप हो पारती शकुंतला भी आसिले से समस्ते चिन्ह परिचय हेले से रजा शकुंतला और भरत को धरिक आसिले राज्य यू अन्य सब गुड़ाक समान किंतु ये कौन है ना शकुंतला पर्ण आश्रम एका पुओ जन्म हो पुओ जन्म हवा पर सी पुओ सहित पठे रजा ग्रहण करना रजा को ग्रहण करने आकाशवाणी रजा ये हूँ तुम पुओ तुम ग्रहण कर आ शकुंतला से सती पतिव्रता तार कौन दोष ना एक कथा शुणा पर रजा तो ग्रहण कर भागवत प्रकार किंतु से अनुसार प्रणय बल अनुसार से बहुत दिन हो गला बहुत दिन पर स्वर्ग फेरला बेले से मुनिकर आश्रम स्त्री आ पुत्र को धरी आस दिन अच्छी देखा राजा पलैले विधान जात से बने काले प्रभाते राजा गलापुर काले जमिला तुमर से बने पवन ऋषि थे विधान जात कर्म कले तक्षण उठे राजा गला स्वभाव तेज बर्वर गला सिंह को बाबू भुजे धरी क्रीड़ा कंदुक प्राय करी अर्जुनी बेसी तार गले क्रीड़ा कंदुक प्राय खेले सिंह को बांधे खेलुला क्रीड़ा कंदुक मैंने कंडे बोली अत्यंत पुत्र देखिल बाल लीला अत्यंत तेज अनर्गला विष्णुर अंश प्राय मणि तक्षण सिंह दुलणी
ପୁତ୍ରର ହସ୍ତ ଧରି ବେଗେ ମିଳିଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଗେ ରାଜା ସେ ମାତା ପୁତ୍ର ଦେଖି ତକ୍ଷଣ ବୁଝେବେନି ଆଖି ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ରକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭାବନ ଜାଣି ଉପେଥିଲା। ସେ ଶକୁନ୍ତଳା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଟିକେ କେମିତି ଇଏ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଇଠି ଶକୁନ୍ତଳା ମାନେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରେ ମୁନି ଶୁଣିବା ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପଠେଇଦେଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁଅ ବଡ ହେଲା ପରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ରାଜା ସେ ମାତା ପୁତ୍ର ଦେଖି ତକ୍ଷଣ ବୁଝେ ଧନି ଆଖି ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ରକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭାବନ ଜାଣି ଉପେଖିଲା। ତକ୍ଷଣେ ଆକାଶର ବାଣୀ ସେଠାରେ ସର୍ବଲୋକେ ଶୁଣି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା କଣ, ଆତ୍ମାର ରୂପେ ପୁତ୍ର ଜାତ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଯେ ପୁତ୍ର ଜାତ ନିଜ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ କରୁ ତୁମ୍ଭେ କରିଛ ଗର୍ଭାଧାନ ଏ କଥାରୁ ହୋଇଯାଏ ଆନୁ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ତକ୍ଷଣେ ରାଧା ତୋଷ ମୁନି ଆଶ୍ୱାସ କରି ପୁତ୍ର ନାରୀ ଗୃହେ ସ୍ଥାପିଲା ବନ୍ଧ ଧାରି। ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଆକାଶବାଣୀକୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଜା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ ଗୃହେ ସ୍ଥାପିଲା ବନ୍ଧ ଧାରି। ହେମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ଅନ୍ତେ ସେ ରାଜା ହୋଇଲା ଜଗତେ ନାମ ଭରତ ନୃପବର ପ୍ରକାଶେ ଜନ୍ମ ଦିବାକର ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶ ସେ ରାଜନ ଶରୀରେ ଦିଶେ ବିଷ୍ଣୁ ଚିହ୍ନ। ତାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉ ଆକାର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ସେ ଚିହ୍ନ ବି ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ଚକ୍ର ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ କରେ ଚକ୍ର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଚକ୍ର ଦକ୍ଷିଣ କରେ ଦିଶେ ଚରଣେ କମଳ ପ୍ରକାଶେ ପଦ୍ମ ଅଛି ଚରଣରେ ପାଦରେ। ତାହାଙ୍କୁ ମିଳି ଋଷି ଯୁକ୍ତେ ସ୍ଥାପିଲେ ଅଭିଷେକ ମତେ ସେ ରାଜ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ଧର୍ମ ସେ ପୃଥିବୀ ପାଳୋଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୃଥିବୀ ପାଳନ କରୁଛି ଭରତ। ଏଠି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଆଉ ଏଇ ଭାଗବତକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ରାଜା ଅଶ୍ୱମେଧ କରେ। ଭରଦ୍ୱାଜ କଥା ଆମେ ପଢିବା ଆହୁରି ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଆଣିବା କଥା ସେଇଠି କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭରତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ କଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ମମତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୀର୍ଘତମା ମୁନିକୁ ପୁରୋହିତ କରି ଭରତ ଗଙ୍ଗାସାଗର ଠାରୁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ 55ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଏଠି ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଏତେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଭରତକୁ ଆଣିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଭରତ ତାପରେ ଆସିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ମୁନି ହେଲେ ଦୀର୍ଘତମା ମୁନି। ଦୀର୍ଘତମା ମୁନିକୁ ପୁରୋହିତ କରି ସେ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ, ଆମର ଯୋଉଟା ଗଙ୍ଗାସାଗର ଅର୍ଥ ଯୋଉଠି ଆମର କପିଳ ମୁନି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସାଗର ପୁତ୍ର ମାନେ ସବୁ ଦଳିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ଆସି ସାଗର ମିଶନ୍ତି। ସେ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ଠାରୁ କୂଳେ କୂଳେ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ କରି ଯଜ୍ଞ ପୁରା ଚାଲିଲେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସେଠି 55ଟା ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରୟାଗ ଠାରୁ, ସେଠି କୂଳେ ସେଠି ଏଇଟା ହେଲା ଗଙ୍ଗା କୂଳ, ସେଟା ହେଲା ଯମୁନା କୂଳ। ଯମୁନା ତଟରେ ଯଜ୍ଞ କରି 78ଟା ଯଜ୍ଞ କଲେ ଏବଂ ସେ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ, ଏପଟେ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯମୁନା କୂଳରେ। ଯମୁନା କୂଳରେ 78ଟି ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି 55ଟି ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ହେଲା ଯେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଦେଶରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ରାଜା ଅଶ୍ୱମେଧ କରେ 50 ଅଶ୍ୱମେଧେ କ୍ରମେ ସେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ସାଧେ ଯଜ୍ଞରେ କରି ଦ୍ୱିଜ ଗୁଣ ଅନେକ ଦେଲା ଧନଦାନ। ପୁଣି ସେ ଯମୁନା ରତିରେ ସ୍ଥପତି ଯଜ୍ଞ କରେ 78ଟା ଯଜ୍ଞ। ଅଗ୍ନିକୁ ବିଧିରେ ତୋଷିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଧେନୁ ଦାନ ଦେଲା। ହେମନ୍ତ ନୃପ ଏକା ବେଳେ 133 ଯଜ୍ଞ କଲେ। 133 78 + 55 13,084 ଧେନୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ବିପ୍ରତୋଷୀ। ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ। ବଦ୍ଧ ହଉଛି 13,084 ଗାଈକୁ ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଗାଈ ଦାନ କରେ। 13,084 ଗାଈ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ
ତାକୁ ତାର ପୁରାରେ ସିଂହରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଗାଇ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ ତାକୁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡେଇ ତାକୁ ଭଳି କରି ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେ 13,078 ଗୋଟେ ବଦ୍ଧଟା ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 13,084 ଗାଈ ଦେଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ସିଏ 13,084 ଧ୍ୟାନ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ବିପ୍ରେତ ସେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ ପାଇଲେ ଗୁରୁଦାନ 14 ନିୟୁତ ଯେ ହତି ହତି ସେ ଯଜ୍ଞ ଦେଲା ଗଣପତି। ଏଇଠି ଇଏ ଲେଖା ହେଲା ଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟେ ମସ୍କାର ନାମକ ଗୋଟେ କର୍ମ କରାଯାଏ। ମସ୍କାର ନାମକ ଯଜ୍ଞ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ତ 14 ନିୟୁତ ହସ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଭୂଷିତ କରି ଶ୍ଵେତ ଦନ୍ତ ଏବଂ କୃଷ୍ଣକାୟ ହସ୍ତି ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳିଆ କେହି କରିନଥିଲେ କି ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଭରତ କଲା ଧେନୁ କାଞ୍ଚନ ଅନେକ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ମତେ ଧେନୁ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତେ ଭରତ କର୍ମ କଲା ଯେତେ ନହିବ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତେ। ଏଠି ସେ ଭୂତ କାଳରେ କିଏ କରିନଥିଲା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 13,084 ଗାଈ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ଠାରୁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏଇପଟେ ପ୍ରୟାଗ ଠାରୁ ସେପଟେ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ତଟରେ 133ଟି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ସେ ପୁଣି ଦୁଷ୍ମନ୍ତର 33 ଶତ ଅଶ୍ୱ ଦେଲା ସେ ପୁଣି ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ଗଲା ଅନେକ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ମତେ ଧେନୁ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତେ ଭରତ କର୍ମ କଲା ଯେତେ ନହିବ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତେ। ତାକୁ ଆଉ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କଲେ ସେ ଭରତ ନା କିରାତ କଙ୍କ ଖସ ଶୁଣ ହୁଣ ପୌଣ୍ଡ ସପ ଆଦି ଜଗମୁ ଏ ଆଦି ବିପ୍ରବାଦୀ ଯେତେ ସବୁ ସେ ଦେଲା ଏ ଜଗତେ। ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଙ୍କ ଗୁଣ ଏମାନେ ସବୁ ମାରିଲେ ସେ। ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କଲେ ବଳବାନ ଅସୁର ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଜୟ କରି ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପାତାଳରେ ପୁରରେ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜୟ କରି ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କାମ କରିଥିଲେ ଯେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପାତାଳରେ ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଭରତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ପାତାଳରୁ ଆଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭରତ ରାଜା ରାଜ୍ୟ କାଳେ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ତୁଲେ ପୃଥିବୀ ସର୍ବଶସ୍ୟ ଦେଲା ଯେଣୁ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ଅନେକ ହେଲା ପୃଥିବୀ ଭଲ ଶସ୍ୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଆଉ ଆକାଶ ମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଭୂମିରେ ଶସ୍ୟ ଆଦାୟ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଉପରୁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଆକାଶ ଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା କରୁଥିଲା। ଆମେ ସେଟା ପଢିଛେ କାଳେ ବର୍ଷନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ୟ ହ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶାଳିନୀ ଦେଶ କ୍ଷୋଭ ରହିତ ବ୍ରହ୍ମଣା ଶାନ୍ତ ନିର୍ଭୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନିର୍ଭୟ ହେଲେ ସେମାନେ ରଜାକୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଉପଦେଶ ଦେଲା ବେଳେ ଭାରି ଆପଣ ସତର୍କ ଭାବେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ହବ। ଆମର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି ଉପଦେଶ ହି ମୂର୍ଖାଣ ପ୍ରକୋପାୟ ନ ଶାନ୍ତଏ ଦୁଗ୍ଧପାନ କେବଳ ବିଷ ସର୍ପ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କଲେ କେବଳ ବିଷ ବର୍ଦ୍ଧନ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୂର୍ଖକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଆପଣ ସେ କେବଳ କ୍ରୋଧ ସେ ରାଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତ ନିର୍ଭୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରଜା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିର୍ଭୟ ହେଲେ ହିଁ ତାକୁ ଠିକ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହେଲେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହେଲେ ଗୁରୁ ଜାତୀୟ ଆଗର ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ଡରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଇଏ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ସବୁ ଶକ ଜବନ ଖସ ହୁଣ କଙ୍କ କିରାତ ପୌଣ୍ଡ୍ର ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିରୋଧୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଲେ। ତାପରେ ଭରତ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କଲେ
ଭରତ ରାଜା ରାଜକାଳେ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ତୁଲେ ପୃଥିବୀ ସର୍ବ ଶସ୍ୟ ଦେଲା ଯେଣୁ ମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ଭଲ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଆକାଶ ଜଳଦାନ କଲା, ବର୍ଷା ଠିକ ସମୟରେ ହେଲା। ଇଏ 27,000 ବର୍ଷ ରଜା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ 27,000 ବର୍ଷ ଭରତ ପାଳିଲା ଦେଶ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ କଲ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯଜାତିଙ୍କ କଥା, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ରଜା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯାଏ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଅକୁ ରଜା କରି ସେମାନେ ବଣକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ବଣରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଶେଷ ଜୀବନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବିଦୁର ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ବୋଲେ ତୁ କୁକୁର ଭଳି ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ବସିଛୁ ବୋଲି ଗାଳି କଲେ। ବୋଲେ ଭାଇ ଆପଣ ସେ ତ ବଡ ଭାଇ, ତଥାପି ତାକୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ତମେ ଯାହାକୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ତମେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଭୋଜନ କରୁଛ, କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବଣକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପରେ ସେ ଖୋଜିଲେ ମୋର ବାପା ମା କୁଆଡେ ଗଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ରାଜା ଶେଷରେ ସେମାନେ ପଳାନ୍ତି, ମାନେ ଆଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆମର ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ସରିଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥି ହେଇ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାନ୍ତି। ବାନପ୍ରସ୍ଥି ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କଲେ, ପରେ କଣ କଲା, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ କଲା ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ 3ଟା ରାଣୀ ଥିଲେ, 3ଟା ରାଣୀର 3ଟା ପୁଅ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ଘଟିଲା। କେମିତି ରଜା ସେ ଛୋଟାରେ କହିଲେ କି ସତରେ କହିଲେ, ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ ଏ ପୁଅ ଗୁଡାକ ମୋର ପୁଅ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ କଥା ସିଏ କହିଦେଲେ। ଏଠି କହିଲେ ତାହାର ଥିଲେ 3 ପତ୍ନୀ, ତହୁ ହୋଇଲେ ପୁତ୍ର 3। ରାଜା ବୋଇଲେ ପୁତ୍ର ଚାହିଁ ମୋ ପୁତ୍ର ପରି ନ ଦିଶଇ। ଏଗୁଡାକ ମୋର ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା, ସେଇ ଚିହ୍ନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କଥା କହିଲେ। ରାଣୀ ଶୁଣି ଭୟ ଚିତ୍ତ ବାଳକ ପୁତ୍ର, ବାଳ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କଲେ ହତ। 3ଟା ଛୁଆକୁ ରାଣୀ ମାନେ ମାରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜା କଣ ହେଲେ, ଅପୁତ୍ରିକ ହେଇଗଲେ। ଦେଖି ସେ ରାଜା ବଂଶ ହତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଲା ଦୁଃଖିତ। ମୋହର ଅନୁରୂପ ପୁତ୍ର କେଉଁ ଉପାୟ ହେବ ଜାତ। ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ମରୁତ ସମୁଦ୍ର ଗଲା। ମରୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା କରି ମରୁତ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଇବା ଆଶାରେ ରଜା ଯଜ୍ଞ କଲେ। ମରୁତ ଗଣ ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ରାଜାକୁ ପୁତ୍ର ଦାନ କଲେ। ରାଜାକୁ ପୁତ୍ର ହଉ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି କୋ ରାଣୀ ଠାରୁ, ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ପୁତ୍ରଟା ଗଣି ଦେଇଦେଲେ। ସେଇ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ। ତେଣୁ ସେଇ ଭରଦ୍ୱାଜ ଶେଷରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ରାଜା ଅଶ୍ୱମେଧ କଲେ। ସେଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତାର ଦୀର୍ଘତମା ମୁନିକୁ ପୁରୋହିତ, ଦୀର୍ଘତମା ମମତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୀର୍ଘତମା ମୁନି, ଦୀର୍ଘତମା ମୁନି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଇ ପୁରୋହିତ ହେଇଥିଲେ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ତେଣୁ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏବେ ଆସିଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଜନ୍ମ ଚରିତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅତି ବିଚିତ୍ର। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଆମ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ସେ ପୁତ୍ର ନାମ ଭରଦ୍ୱାଜ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଉତ୍ୟଥ କ୍ଷେତ୍ରଜ, ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ। ସେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଚରିତ, ଭାତୃବଧୂ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ, ପୂର୍ବେ ମିଳେ ବୃହସ୍ପତି। ଦେଖନ୍ତୁ
बृहस्पति एत बड़ ज्ञानी एत पंडित पुरोहित देवता मानकर सी भातृपत्री आईकर स्त्री ताको रमण कले रमण कला बेले कौन है ना ता गर्भरे शिशु थे गर्भ जे शिशु तार थिला बृहस्पति की निषेध गर्भरे जो शिशु थिला से मना कला मुझे गर्भरे अच्छी तमें आ गर्भधारण करें आ मना कर से लज्जित हेले अरे मुझे भूल काम कर लज्जित हेले किंतु लज्जित ही काम से निवृत्त होना से जो काम कले कि बालक को अभिशाप देले कहले मुबुज्य जेणु कलु रोध तेणु तू हुओ जन्म अंध तू अंध हो किंतु से जो बेज से रोध कला कौन है से शिशुर पदाघात तो गर्भे न रही भूमि पड़ा भूमि पड़ा बेले गोटे छुआ जन्म है से छुआ हूँ तमु जे भरद्वाज जात ता देखी ता माता चकित जो भरद्वाज से आसिले तार माँ देखी आश्चर्य हेले से आश्चर्य कथा संस्कृत भागवत टे विशेष वर्णना है संस्कृत भागवत कहते इचर भाई उत्तच्छ गर्भवती स्त्री सहित मैथुन करने को कहले बृहस्पति सेते बेले गर्भरे थिबा बालक तांको बारण कला किंतु बृहस्पति ता कथा प्रति ध्यान न दे ताको तो अंध हो जा बोली कहले चाप देवा सहित गर्भाधान करदेले एपरी उत्तच्छ पत्नी ममता भाविले एक कथा जानिले मो पति काले मते परित्याग करदेबे यहीपरि भावी से बृहस्पति द्वारा गर्भाधान होता शिशुटी को त्याग करदे बसले बापा त्याग करदे माँ भी त्याग कर कहीं माँ डरले या नेले मोर पति आउे मत त्याग कर परित्याग करेंगे ताहा जानी देवता माने गर्भस्थ शिशुर नामसूचक शब्द व्युत्पत्ति करने कहले बृहस्पति कहले आलो मुढ़ा यही शिशु हूँ मोर औरस पुत्र और मो भाईर क्षेत्र पुत्र क्षेत्रज पुत्र माने अन्य स्वामी द्वारा गर्भाधान करे जो पुत्र जन्म हुए कह क्षेत्रज पुत्र जमती धृतराष्ट्र पंडु विदुर एम सब व्यासंकर पुत्र मान क्षेत्रज पुत्र से कहले मोठू जन्म है ये क्षेत्रज पुत्र एवं तेणु तू डरना शिशुर भरण पोषण करे भर बोली कहले भरण पोषण करे भर बोली कहले एवं सी आ गोटे जिन कहले ये हूँ आम दुईकर पुत्र तेणु ये द्वाज द्वाज एवं भर दीटा मिसी भरद्वाज ना देले अति सुंदर भाव से भरद्वाज को कहले मत हाँ से ममता कहले हे बृहस्पति ए शिशु मो स्वामी कर नुहे यह हूँ आम दुई जन पुत्र तेणु तुम्हें यार भरण पोषण कर बृहस्पति कहले ममता को तुम्हें भर सी कहले तुम भर भर पद आसला एवं दुई जन ठार से द्वाज आसला ये भरद्वाज जन्म से भरद्वाज को ये दुई जन जो छाड़देले ये मानस बंधे गले पवन माने छाड़ चली गले भरद्वाज पुत्रटी अन्याय जन्म होता विद्युत अटे तेणु से छाड़देले जहाँ मरुदगण शिशुटी को पालन करते राजा भरत वंश नष्ट होबार से शिशुटी को भरत को देदेले भरत द्वारा यज्ञ करते भरतगण संतुष्ट हो आगे शिशुटा था से शिशु को देदेले ना हूँ भरद्वाज ये भरद्वाज पर आसिले तेणु ये जो भरद्वाज को नहीं यज्ञ कले बोली कहले भरद्वाज तो पर आसछन्ति
ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସେ ସଂସ୍କୃତର ପଦଟା ଯେ ତାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେଟା ଏଠି। ୟା ପରେ ଆଉ ଅଧିକ କଥା ଭରତ ବିଷୟରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭରତଙ୍କ କଥା ସରିଲା, ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ କଥା ସରିଲା ଏବଂ ଭରତଙ୍କର ଏଇଟା କେବଳ ଭରତଙ୍କର କଥା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଯଶବନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର କଥା ଏ ଦୁଇଟି କଥା ରହିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆଉ କହିଲେ ବିଂଶ ବରବଂଶ ଜାତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭରତ ଚରିତ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭରତ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଥିଲା। କାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ସେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶେଇଦେଲି। ଆଉ ଅନୁଭୂତ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ କଥା ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କଥା ଆସିଲେ କି ଆମର ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ବିମୋଚନ ହଉଛି। ନହେଲେ କାହିଁକି ଭୁଲିଗଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ତାର କାରଣ ସେଠି ରହିଗଲା, ସେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः सोमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि तत् सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि। कृष्णार्पणमस्तु ब्रह्मार्पणमस्तु गुरुदेव। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम बाबा आपनको। अति सुंदर चरित्र थिले जहा दुष्मंत आउ ये पूर्ववंशर कथा, दुष्मंत आउ शकुंतलांकर कथा, ता मध्यरे अनेक कथा रहिचंती। आउ तापरे भरत आसिले, भरतंग परे भरद्वाज ऋषि भरद्वाज मुनि आसिले। किभଳି भाବରେ भरद्वाज मुनिकर जन्म आ प्रणय बल्लरी रे अति सुंदर भाବରେ तो एथिरे आलोचना ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ପଢନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଇଏ प्रणय बल्लरी अति सुंदर कथा सब। आउ आपण मध्य 1 घंटा 10 मिनिट भितरे ये अध्याय को अति पुंखानुपुंख भाବରେ आलोचना करिसंती, जहा अति हृदय स्पर्शी ହେଇଛି। ଆଉ ये भरत चरित्र माध्यम रे बहुत किछि समाज को शिक्षणीय वार्ता मध्य देइचंती। आपन को अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करछि। प्रणाम बाबा। आजिर नवम स्कंदर ये 20 अध्याय अति सुंदर तात्विक कथा सब रहितिले। आपन को अशेष धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करछि। आजिर साहित्यिक कवि बंधु परिवार रो ये 204तम श्रीमद् भगवती संध्या रे एते सुंदर आलोचना पाई आपन को प्रणाम धन्यवाद। मु निवेदन रखिबी आम सहित तो उपस्थित हेलेनी पूज्य पंडित प्रवाचक विशिष्ट गवेषक आउ जीवन दर्शन पुस्तक जहाँकर स्वहस्त लिखित नयागढ़ जिल्लार से जने सारस्वत स्रष्टा आउ जने यशस्वी कथावाचक तत्सहित संस्कृत विद्यापीठ जे पुरी रे संस्कृत रे पुराणाचार्य आउ राष्ट्रभाषा हिंदी रे कोविद पास करिथिरे उत्कल विश्वविद्यालय रो स्नातकोत्तर भी पाठ पढ़िचंती। एई भली विभिन्न ज्ञानर अधिकारी, विभिन्न गुणर अधिकारी पूज्य पंडित प्रवाचक विशिष्ट कथाभ्यास गवेषक पंडित श्रीयुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही महोदय को मु निवेदन रखिबी आजिर पूज्य कथाभ्यास को द्विपद शुभेच्छा ज्ञापन करिवे। प्रणाम आज्ञा, प्रणाम, सुस्वागत आपन को प्रणाम। हरि ओम। मन्माथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ जगन्नाथ चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम।
परम पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवानंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिदानंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम। आज उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी विद्वान साधु सन्त सम मातृमंडली समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। सभापति महोदय संपादिका महोदया आ जिते आमर अछंती पंडित ज्ञानी गुणी समस्त ना तो नहीं पारुनी समस्त को मोर प्रणाम। जाऊ आज ये गुरुवार गोटे कौन है गोटे से मंदिर रे गीता आलोचना तीन गुरुवार है चली से मत डाकी नहीं जाती तेणु गुरुवार मुझे रखिपारे जापरूनी प्रणति माँ मत कह कथा भांगी पार्ली ना एवं बर्तमान पहुँचली जहा भाईना तो भल से कहते सब जना बहुत कथा आम कौन जानी से पुराण शास्त्र उपर रामचरित मानस हो भागवत हो आ गीता हो अति सुंदर भाव से कहती सरल आमि बुझी हम समस्ते से भाई भाषा सुंदर भाव कथा गुड़ी कही था। आज से कही आमर दुष्मत शकुंतला विषय ये रही। दुष्मत तो जाती मृगया उद्देश्य जो प्रणय वल्लरी कथा कहते अभिज्ञान शाकुंतलम वर्णना कराई दुष्मत जाती देखाई शकुंतला को गांधर्व रीति विवाह विवाह करी किछि दिन से रही विदा नहीं फेरी आसवा पर कर्ण महर्षि आसिक पहुँचती। कर्ण महर्षि जिते जापारी कन्या गर्भवती है तेणु विदा देवा चाहिए कि या भितर कौन है ना दिने भाव विहला हो विरह अग्नि रे दग्धीभूता है शकुंतला दुष्मंत गोटे चित्र अंकन करी देखिबारे एते बड़ निमग्न हो जाती क्रोधी दुर्वासा अच्छी भिक्षांग देही तीन थर कही सारा पर शुणी ना अभिशाप देती जहा कथा तू भावुचु सी ते चिन्ह ना तेणु तांकर जो सखी माने थिले से माने आसी पद तले पड़ जा क्षमा मागी से कहते जदि कौन सी संकेत थी अभिज्ञान शाकुंतलम से अभिज्ञान थी संकेत थी से संकेत दर्शन रे से निश्चय चिन्ह ताले ठीक अच्छी गोटे से मुद्रिका नामांकित मुद्रिका देते से नामांकित मुद्रिका धरी दुई जन सन्यासिनी एवं ब्रह्मचारी दुई जन सहित पठे देती दुष्मंत राजसभा को किंतु ब्रह्मशाप केबे हेले विफल हुए ना जिते बाटर जाइछंती स्नान करवा बाटरे से हाथरू मुद्रिका खसी जाइछि गोटे माछ ताकू गिड़ी देछि एमाने जेतले पहुंचती ये अभिशाप हेतु दुष्मंत से चिन्ह पारि ना न चिन्ह पारि विभिन्न कथा कहवा हेतु तांकर माँ मेनका से आसी तांकू नहीं देव तपोवन देवभूमि देव ऋषिंकर तपोवन रखी दे ये जो माछ गिड़ी देती ये माछ को जो केउट धरी से माछ को लेकिन पहुंचती से काटिकी जो देखी मुद्रिका को लेकिन देते मुद्रिका को देखी चिन्ह पारी दुष्मंत यही समय दुष्मंत जाती जो ये मोर कहवा कथा यहाँ सब आपण मैंने जानी किंतु गोटे सुंदर विषय रही शिक्षा रही कर्ण महर्षि पठे क्या जिते शाशुहर को पठाऊँ क्या शकुंतला को केते सुंदर चरित्र से वर्णना कराई जास्य त्यज्य शकुंतलेति हृदय संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्तंभित बाष्प वृत्ति कलुष चिंता जड़ं दर्शनम वैक्लव्यम ममता बदिदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेष दुखैर्नैव कहउचंदी हे वृक्ष माने
आपण माने जहाँ प्रथम देखुले यही शकुंतला तुम मान जल देकर तुमको बंचाई हरिण माने घास सब खाऊ बंचाई ये समस्त कथा सी बुझुला सी जास्यत्यद्य शकुंतला शकुंतला अद्य जास्यते आज चली जाऊ जो कथाटा सी कहते आज चली जाऊे केते दुख जदि जड़े सन्यासी ऋषि मनरे कन्या को विदा देला बेले यही दुख जात होची आम साधारण मनुष्य मानकर कौन अवस्था हम किंतु आजिकली झी मैंने से कांदुले आजिकल कांदू ना सांगे सागे विभिन्न पोजरे फोटो फोटो उठेकि आराम हसी हसी केते वीडियो उठुती जे जाऊँ आउ दुख आई वर्तमान आई तेणु से सुंदर कथा गुड़िक से वर्णना कराई आउ गोटे अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिमोहितु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पित न्यासैवान्तरात्मा कहते शकुंतला को आज पतिगृह को मु प्रेरण करी मो मन भारी खुशी कहीं खुशी हो जाइए कारण कन्या विवाह हो गला परे से परधन हो जाए से परधन को आम घरे रखा उचित नुहे तेणु करी मु आज ताकू पठे दे मुझे आनंद यही जो जिनिस गुड़िक से वर्णना कराई बहुत सुंदर सुंदर कथा एगुड़ा कहते जहा हूँ पुणी से अच्छी पूर्वे जे दानव सकले देवगण को जिणी बले देवांगना को हरि नहीं पाताले लुचि थिले जाई भरत से मारी देवस्त्री गण को उधारी ये देखु भरत कि भली भाव में दानव मान को मारी देवंगना मान को देवस्त्री मान को उद्धार करते ये राजार कर्तव्य तेणु से भरत ना भरत कहती आउ भरत जो वंश हो भरत कथा किए विभिन्न प्रकार रही आउ अनुद्रुह कुरु पुरु भरत जन जो रही से अनुसार भारत होती कहते तेणु विभिन्न प्रकार रही सुंदर भाव में आज आलोचना होती आलोचना जो मो प्रणाम करुच्ची शतकोटी प्रणाम भाईना एमती आमको कहता यही जीवतु शरद शतम जय जगन्नाथ मोर वक्तव्य मुझे रख सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग जय जगन्नाथ प्रणाम आपन को जा